Assalamualaikum everyone, how are you today? Hopefully you are doing okay today. Di video ini saya akan membahas salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi structure questions of the TOEFL test, yaitu be careful of object of preposition. So, without any further ado, let's get started. Salah satu jenis soal structure yang sering muncul adalah berkenaan dengan masalah subjek dan verb kalimat. Terkadang, kita menjumpai sebuah kalimat tanpa subjek ataupun tanpa verb. Maka, langkah pertama yang harus kita selalu lakukan dalam mengerjakan soal structure adalah mengidentifikasi apakah kalimat mempunyai subjek dan verb atau tidak. Jika kalimat tidak mempunyai subjek, if the sentence does not have any subject, maka pilihlah jawaban yang berfungsi sebagai subjek. Begitupun dengan verb. Jika kalimat tidak mempunyai verb, if the verb is missing, maka pilihlah jawaban yang berfungsi sebagai verb. Akan tetapi, it is not always easy to identify the subject of the sentence. Terdapat banyak sekali jebakan di dalam soal structure. Salah satunya adalah object of preposition. What is object of preposition, everyone? Object of preposition adalah sebuah objek yang berada setelah preposisi. So we have to know what is preposition. There are many preposition in English, seperti in, on, under, after, before, by, with, and many more. Jika kita menemukan sebuah objek berada setelah salah satu preposisi yang tadi disebutkan, maka itu bukanlah sebuah subjek. That's not a subject. Akan tetapi, mereka adalah object of preposition, so be careful. Let's identify whether or not these two sentences are correct. Number one. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Menurut kalian, apakah kalimat ini benar atau tidak? Is it correct or not? Well, we can see this sentence is correct. This sentence is okay. Kenapa? Itu karena subjek dan verb kalimatnya lengkap. What are the subject and the verb? Subjeknya adalah the interviews dan verbnya adalah were carried. Radio broadcasters bukanlah subjek, so jangan terjebak. Do you know why? Itu karena radio broadcasters berada setelah preposisi by, maka radio broadcasters adalah object of preposition. Okay, hopefully it is clear. And number two, in the last possible moment before take-off, took his seat in the airplane. Okay, menurut kalian, apakah kalimat kedua ini benar? Is it okay or not? This sentence you can see is incorrect. This not okay. Okay, this sentence is not okay. Kenapa? Itu karena kalimat ini tidak mempunyai subjek. Okay, jangan sampai terjebak dengan the last possible moment. Itu bukanlah subjek kalimat. Karena berada setelah preposisi in, maka the last possible moment adalah object of preposition, not a subject. Jangan lupa akan hal tersebut. Okay, be careful on that part. Jangan sampai kita terjebak dengan take off juga. Take off juga merupakan object of preposition, bukan subject. Kenapa? Karena berada setelah preposisi before. Jadi kalimat ini salah karena tidak mempunyai subject. Meskipun verbnya ada, yaitu took, but this sentence is still not okay because the subject is missing. To revise this sentence, we can put the subject before the verb took. For example, in the last possible moment before takeoff, I took his seat in the airplane. That's it. Hopefully it is clear. Let's study the last example to understand this skill more. With his friend, blah blah blah, found the movie theater. Bagaimanakah cara menjawab soal ini? Well, it is easy. Ada dua hal yang harus kita selalu lakukan dalam mengerjakan soal structure, yaitu identify the subject and identify the verb. Well, what do you think? Adakah subjek dan verb di kalimat ini? Apakah his friend sebuah subjek? What is your opinion? Jangan sampai terjebak, everyone. His friend bukanlah subjek, melainkan sebuah object of preposition karena berada setelah preposisi with. Ternyata subjeknya hilang. The subject is missing. Maka pilihlah jawaban yang merupakan sebuah subjek. Untungnya, hanya ada satu opsi jawaban yang merupakan subjek, namely option B, he. So that is the answer. Okay, so this is how we analyze
the TOEFL questions, especially the structure. Okay, everyone? So that's all. And be careful of object of preposition. See you in the next video and thank you for watching.